Hello children, today we will learn about classroom sentence. Now, what do you say when you want to drink water? जब तुम लोग को प्यास लगता है तो टीचर को क्या बोलोगे? তোমাদের যখন জল তেষ্টা পাবে তখন টিচারকে কি বলবে? ক্লাসরুমের ভেতরে কিন্তু টিচারকে কি বলবে? মে আই ড্রিঙ্ক ওয়াটার। तो क्या बोलोगे तुम लोग? May I drink water? When you will feel thirsty and you are in the classroom and teacher is also present there, then what you will say to your teacher? Teacher, may I drink water? What do you say when you want to go to washroom? যখন তোমরা ওয়াশরুমে যেতে চাইবে, মানে তোমাদের ওয়াশরুমে যেতে হবে, जब तुम लोग को ज़रूरत पड़ेगा वॉशरूम जाने के लिए तो टीचर को क्या बोलोगे? टीचर के तुमरा की बोलबे? मे आई गो टू वॉशरूम। তোমরা কিন্তু কেউ বলবে না ক্যান আই গো টু ওয়াশরুম। ক্যান আই গো টু ওয়াশরুম বললেও হয়, কিন্তু মে আই গো টু ওয়াশরুম বললে শুনতে ভালো লাগে। তো টিচারকে যখন তুমি জিজ্ঞেস করবে, when you will ask, when you need to go to the washroom, you will ask your teacher, may I go to washroom? What do you say when you want anything from your teacher? Yes, suppose you need a rubber, okay, or you need a ruler, then what you will say to your teacher? Please give me ruler, please give me eraser. जब तुम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कि पेंसिल बॉक्स में पेंसिल नहीं है, इरेज़र नहीं है, तो टीचर के पास है, तो टीचर से तुम लोग मांगोगे ना, तो टीचर को क्या बोलोगे? मैम प्लीज़ गिव मी इरेज़र, ओके।